Ini adalah antara alat muzik tertua Sarawak. Biasa digelar The Sounds of Borneo. Sapek adalah salah satu ekspor kebudayaan kita yang paling popular. Salam sejahtera. Saya Tony Yusof, pengacara anda dalam Dunia Insan Kreatif, sebuah rancangan temu bual mingguan mengenai industri kreatif yang disiarkan secara eksklusif hanya di TVS. Minggu ini saya akan bawa anda ke dalam dunia pemuzik sapek dan apakah cabaran mereka dalam mengembangkan ataupun mengangkat muzik tradisional Sarawak. Permainan sapek, seperti yang ramai tahu, adalah lebih kepada kaum Iban, Kayan, Kenyah dan suku-suku kaum lain dalam komuniti orang Ulu. Dan secara tradisinya, permainan sapek ini hanya terhad kepada upacara perubatan, tarian dan sekadar hiburan di rumah panjang. Tetapi kini, permainan sapek telah pun dibawa ke majlis kebudayaan dan pelancongan di luar negara. Dan seperti alat-alat muzik tradisional yang lain, permainan sapek secara tradisinya juga melibatkan beberapa pantang larang. Dan antara pantang larang yang agak menarik di sini ialah kaum perempuan tidak dibenarkan bermain sapek. Kononnya untuk mengelak anak-anak mereka daripada terkena sebarang sumpahan. Namun, permainan sapek telah pun melalui pelbagai evolusi. Bukan saja dari segi bentuk sapek itu sendiri, tetapi juga dalam amalan persembahannya. Sapek telah melalui pelbagai evolusi mengikut peredaran zaman dan kehendak semasa. Bukan saja dari segi bentuk tetapi juga dalam amalan persembahannya. Evolusi ini juga membawa kita berjumpa dengan tetamu pertama saya hari ini. Beliau merupakan wanita pertama Sarawak yang menjadikan sapek sebagai pilihan kerjayanya. Dan walaupun masih berusia muda, artis kesayangan Bumi Kenyalang ini telah berjaya mencipta nama besar selain memenangi beberapa anugerah di dalam dunia muzik contemporary. Ladies and gentlemen, the amazingly talented and the fearless Alina Murang. How are you, Alina? I'm good, Tony. How are you? I've been good. You've been very busy lately, right? And I think congratulations is in order for your recently launched Project Rane, right? Thank you. Yeah, we launched Project Rane, I think last week on Children's Day. Oh, right. That's very cool. Can you tell us more about it? So my cousin and producer, Josh Maran and I, we actually dreamt up this project in 2016. And it's a project to collect or to harvest children's songs from our Kalabit heritage and put it on an online archive. And it's completely free. So Rane means? Rane means harvest in Kalabit. Okay. So it's like our gawai then. A little bit. Something like that, right? Yeah. Right? Yeah. So the idea was to harvest these songs from our elders. So sapek, to my understanding, has gone through modernization, right? That's to accommodate, say, the playing of contemporary music, I suppose. Of course, I'm sure you'll have your purists who might detest such progress, because they might fear that it will lose its authenticity. You know, among the kind of my generation of sapek players, people call me the purist. Wow. So I still play traditional scaling sapek. I don't now for some songs I'll adjust the scaling, but again, it depends how far back we are going. So in the past, what was played was called sapek Bali. Bali means spirit. So it was the sapek for ritual healing. Okay. And that sapek only had maybe 2 strings. The shape was different. The shape is more like a vase and a thin neck and 2 frets. So it started off like 2 strings and then progressed to 4 strings and now to 6 strings even. 6 strings. Even have double neck sapeks now as well, and 8 strings, 10 strings. Wow, those are extreme. Yeah. Those are the really extreme cool. sapek. Those are extreme sapek game, right? Why is it important to you to bring the awareness of Orang Ulu culture and the environment to the masses? You know how it started. It was something more like I just love playing sapek and I love the sound of it. And I think if you talk to any sapek player, we all have a very kind of close connection with our sapek, and it's something that we just want to share that feeling with people. But thinking about it and doing this for so many years now, I really see and understand the importance of sharing our stories to as many people
whoever will listen. That's all part of right? the beautiful Orang Ulu culture, though. You guys make it so visible. Your whole culture and your art. It's just very visible, very out there. And I think that can only be done by the people themselves. We are able to do it because people want to listen. Right, And right. the more ears that hear our music, the more eyes that see what we do. The more it- receptive people are towards it. the more receptive, and the more it keeps our stories and our music alive. Yeah, Because there are people that listen to it. How, when, where, and why did you pick up Sape? It's 4 questions. Okay, how? It's loaded. So how? My girl cousins and I, we started dancing when we were 6. So it'd be every And this is the dance with the feathers, right? Yeah, dance with the feathers. I love that dance. And I think that's the most, to me, and I'm Bidayu, so I'm not biased. To me, that's one of the most beautiful traditional dances that we have. And behind that dance, you have Sape Yeah, underlying. so the sape is the music for the dance that we were learning. And Nice. at that time, we didn't have many live sape players. And there was only Yeah, Tusau back then- Padan CD that we could Back dance then, to. they would use audio instead Yeah. of. Because I grew up watching Orang Ulu dances with just an audio backup. Yeah, and there weren't that many recordings, right? So at that time, actually, 7 of us cousins out of those group of dancers, we Yeah. were like, hey, if some of us go and learn the sape. So we approached Uncle Matthew because Uncle Matthew lived in Singai. Okay. Uncle Matthew now is actually from Long Semiang in Ulu Baram. Now, And- for our audience, on. Matthew, whom I've met as well, is one of those legend Sape teachers. Yeah, out he's there, a sape right? master. Sape He's master. sape master from Long Semiang in Ulu Baram area, which is south of Miri. So yeah, he moved to Singai, and so we approached him. We said, "Uncle, can you teach us the sape?" And I only realized a few years ago when I did an interview with him that when we approached him, he was actually struggling to decide if he should teach these young girls sape, because back then it was taboo for women to even touch sape. I was just about to get to that. Did you have to go through obstacles, or did you have support from family from way back? I think back then we were all very young. I was the oldest among 7 of us. I was 10 at the time. Okay, I think the okay. youngest might have been 6 or 7. So we were all quite naive about these things, Right. Which And it might was- have helped, because when you're naive, you don't know what the danger is, and you just go right ahead. Yeah, right? you just go right in. You see, like a lot of parents, I mean, I'm speaking for the collective concerns of parents out there whose kids might, pick the creative route as opposed to the conventional 9 to 5. Would these kids be able to feed themselves with such a choice? Okay, so I did the conventional 9 to 5. I graduated and went straight into the corporate line. It's, having a business background really helped me. Sure. And I think if there's anything I would say to parents or kids that, if your kids want to pursue the arts, is to understand how the industry works, Or perhaps maybe have another skill handy as well. Yeah. Like in your case, so you got the business background and you got this, and it's a good marriage. Yeah. So it is possible. Just be smart and work hard like you would in any other job, Yeah. Cool. Okay, so before you wrap this up, what can we expect of you in the near future? Oh gosh. So I've been recording for our next album. My last album came out in 2016. 2016. And okay. had some Okay. singles in between that. So yeah, I'm really excited to release an album. It's a very different sound. We have elements of rock, new metal, folk, Oh, wow. a bit of like Celtic influence as well. So I'm really excited to share that sound. Excellent. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you, Alina. Itu dia Cik Alina Murang daripada Bumi Kenyalang. Okay. Untuk wanita-wanita di luar sana, Cik Alina ni merupakan, boleh dikatakan role model lah untuk kalau kita nak cuba sesuatu yang tidak pernah dicuba lagi. Dan selepas ni kita akan berjumpa dengan tetamu kedua kita yang tidak kurang menariknya. Siapakah dia? Tunggu dan lihat. Jangan ke mana-mana. Tetamu kedua saya minggu ini adalah seorang artis sape yang tidak asing lagi. Malah, nama Jerry Kamit sudah pun sinonim dalam industri kreatif Malaysia. Beliau sering kali menjadi artis jemputan dalam festival muzik dan juga kolaborasi lagu, baik secara kontemporari maupun tradisional. Temu bual bersama Jerry yang berada di Sarawak ketika ini dibuat secara virtual dari The Cottage
sebuah restoran alfresco dan bar di Bandaraya Kuching. Apa khabar Jerry? Saya sehat saja. Sehat. Mana? Ya. Macam mana, busy kah semenjak dunia dilanda pandemik ni? Semenjak pandemik ni, semua aktiviti sangat-sangat terhad. Sangat-sangat terhad. Baru-baru ni, Jerry ada terlibat dalam satu kolaborasi bersama beberapa artis Sarawak ya, untuk buat cover lagu Michael Jackson yang berjudul Heal the World. Boleh tak ceritakan sikit lebih lanjut tentang projek yang istimewa ini? Lagu itu adalah untuk menghargai lah jasa Barisan Harapan. So kami buat cover lagu Michael Jackson tu, dan itu adalah idea tu tercetus daripada rakan saya, seorang pemuzik juga, iaitu Mr. Boy Kevin, daripada salah sebuah grup contemporary juga yang tidak asing juga di Sarawak, iaitu Nading Rhapsody. Dia invite saya untuk berkolaborasi lah. Selain dari itu, ada juga kami berkolaborasi juga dengan artis dari Kalimantan, Indonesia. Jadi, bersedia tersendiri. Projek ini untuk menghargai frontliners lah, Barisan Hadapan. Ya. Satu projek yang mulia lah ya. Dan begitu juga ada juga satu projek saya bersama dengan Mr. Narawi Haji Rasidi, seorang komposer yang tidak asing juga di Sarawak. Kami buat kolaborasi Sapek Datun Julut The Exploration. Ini menggabungkan pelbagai jenis alat muzik daripada 17 negara dan 37 pemuzik keseluruhannya. Ya, untuk membawakan lagu Datun Julut tadi. Datun Julut adalah lagu tradisional daripada suku kaum orang Ulu. Oh, tapi menggunakan tenaga daripada artis antarabangsa lah. Ya. Sebagai seorang artis, bagaimana Jerry meredah rintangan yang sedia ada ni dalam industri kreatif, sempena perintah, kawalan, kan susah nak pergi sana sini, tapi macam mana Jerry menggunakan masa ni untuk terus berkarya? Semasa aktiviti yang sangat terhad, semasa PKP pandemik ni, saya hanya berkarya melalui platform sosial media lah, seperti Instagram, YouTube, Facebook. Saya juga menghasilkan banyak cover lagu dalam YouTube. Begitu juga berkolaborasi juga dengan artis-artis dari Kalimantan, dari Sabah pun ada juga. So saya buat as a sessionist lah untuk mengisi dalam lagu-lagu mereka. Dan mengisi sapek. Semua secara online kah? Ya, semua secara online. Memandangkan Jerry ini sudah kira menjadi seorang artis antarabangsa, sudah banyak keluar negara dan sebagainya untuk mempromosikan muzik Sarawak, khususnya dengan bermain sapek. Macam mana pengalaman Jerry ataupun pendapat Jerry tentang penerimaan muzik sapek ini di luar negara? Adakah ia lebih dahsyat lagi penerimaan tu daripada dalam negara kita sendiri ke macam mana? Penerimaan di dalam negara memang sangat memberangsangkan. Begitu juga dengan di luar negara. Sebab sekarang ni kalau kita lihat muzik sapek dia di merata dunia. Ya, diminati. Penerimaannya sangat-sangat menggalakkan. Sebab kalau kita tengok lebih 10 tahun yang lepas, kita jarang-jarang tengok orang main sapek. Paling-paling pun kita dengar kita dengar di radio saja, ada CD-nya saja. Jadi sekarang ni macam makin ramai kita pemain sapek yang ada, kita boleh tengok mereka perform dan sebagainya kan. Ya, sekarang memang makin ramai. Jika dibandingkan dengan masa Jerry dulu seawal tahun 1996, agak susahlah nak tengok, kita nak lihat yang golongan-golongan muda yang bermain alat muzik sapek. Kebanyakannya adalah daripada orang-orang tua. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, semua nak gambar profil pun semua pakai sapek. Bagus. Kita tengokkan yang sapek sekarang ni dia relevan dalam orang-orang muda juga sekarang ni kan. Tapi orang muda banyak yang bermain sapek sekarang. Malahan di kalangan wanita juga. Di kalangan wanita juga. Wanita pun tidak ketinggalan. Betul. Sebab tadi tetamu pertama kami hari ini adalah Alina Murang.
Beliau kami That's the one. baru saja habis berbicara dengan dia tadi. Memang Ya, dia ya, kirim betul, salam, betul, dia betul. kirim salam pada you by the way. Ya, salam. Okey. Apakah sebagai Jerry sudah main sapek berapa tahun sudah? Saya start bermain alat muzik sapek since 1996. So yang lebih serius dia adalah 1998 sempena dengan the first Rainforest World Music Festival in 1998. Masa tu orang yang datang berapa puluh orang saja kan? Ya, and then masa itulah Jerry lebih aktif lagi bersama dengan kumpulan well-known, kumpulan tukuk kami. Tuku kami. Yes, saya ingat lagi. Ya. Kalau nak bandingkan dengan masa tu, kalau 96 tu 24 tahun yang lalu. Kalau nak dibandingkan masa tu dengan sekarang, apakah cabaran Jerry dalam bermain sapek dalam industri kreatif ni? Kalau dulu tu memang dia ada sedikit kontroversi. Orang-orang golongan-golongan tua tu dia kebanyakannya tak sukalah dengan contemporary. Kalau boleh kita nak sentiasa mainkan lagu yang tradisional. Tapi bagi Jerry sendiri, pendapat Jerry sendiri, kita bukannya nak merosakkan budaya tu. Malah kita nak lebih menarik minat lah. Lebih menarik minat golongan muda untuk mempelajari alat muzik. Itu yang adalah misi utama kita. Dan saya rasa di sini kita boleh nampak dia berkesan lah. Ya, sangat-sangat berkesan. Perkembangan yang sangat menggalakkan. Seperti yang kita katakan tadi kan, banyak yang melahirkan pemain-pemain muda sekarang ni. Okey Jerry, terima kasih. Sebelum kita bungkus sesi kita ni, boleh tak Jerry ceritakan tentang apa yang mungkin kita boleh expect daripada Jerry dalam masa terdekat ni? So, Jerry sekarang ni mengumpul bahan lah. Saya kumpul material untuk buat, mungkin akan membuat video untuk YouTube. Saya buat menulis lagu, menulis lirik, macam kita punya bank sendirilah, bank lagu sendiri. Cuma kita menunggu masa lah, bila masa yang sesuai untuk kita mengetengahkan apa yang kita dah prepare tu. Betul. Bagus. Terima kasih Jerry. Itu saja masa yang ada sekarang ni. Terima kasih kerana korbankan masa awak ya. Okey, take care. Terima kasih. All the best. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Thank you. Itu dia Jerry Kamit ya. Dan sekarang kita akan jumpa siapa tetamu ketiga kita. Kalau setakat ni kita jumpa orang Sarawak yang bermain sapek. Apa kata kita jumpa orang yang bukan orang Sarawak tapi dia berminat tegar sapek dan dia terror main sapek. Siapa ke dia? Tunggu dan lihat. Kalau tadi kita dengar perkongsian daripada dua orang anak jati Sarawak yang juga merupakan pemain sapek terkenal di Malaysia. Bagaimana pula pengalaman seorang peminat tegar sapek yang berasal dari Semenanjung. Ajib Rasli, seorang juru video yang berasal dari Negeri Sembilan, telah pun jatuh cinta dengan sapek ketika melawati Sarawak. Apa khabar Ajib? Baik, Alhamdulillah. Ajib, macam mana Ajib boleh jatuh cinta pula dengan sapek ni? Okey, sebenarnya pada tahun 2019 saya terlibat dalam satu penggambaran membuat dokumentari selama 3 bulan di Sarawak. Jadi dalam banyak-banyak lokasi di Sarawak tu yang paling lama saya berada di Kuching, iaitu di Kampung Budaya Sarawak. Jadi semasa penggambaran di Kampung Budaya Sarawak itulah saya sering setiap hari terdengar dengan bunyi-bunyian sapek. Bunyi-bunyian pada tu waktu saya tak tahu lagi apa nama alat muzik ni, tapi bila dengar alunan yang memukau tu membuatkan tercari-cari sepanjang penggambaran tu, yang menyebabkan boleh terpikat dengan bunyian sapek ni, sehinggalah bila sampai di rumah ulu
kita jalankan pengamaran di situ, saya melihat sendiri ada seseorang yang bermain sape tu pertama kalinya di depan mata, dan saya cuba pada waktu tu bermain sape. Oh, jadi kalau secara tradisinya sape ni dia dipercayai ada roh tau. Jadi mungkinkah Ajib dipengaruhi oleh roh sape ni? Yalah, sebab dalam metafornya roh tu alunan muzik yang Ajib dengar lah. Ya, kan? betul. Jadi Ajib dengar alunan tu dari jauh. Sehingga dia memikat dan memukau Ajib. Mungkin ada terkesan dengan yang dikatakan roh bunyian tu kan. Sebab pertama kali dengar tu memukau. Jadi bila dengar tu dalam keadaan yang damai, merdu kan. Jadi saya juga meminati alat muzik yang kalau kita main alat satu instrumen tu, dia boleh melengkapkan satu melodi lagu. Maknanya kita tidak perlukan instrumen-instrumen lain. Maknanya dengan arti kata lain ialah dia klasikal. Melodi klasikal. Dan Ajib ada dapat tunjuk ajar seorang guru ke ataupun beberapa orang guru ke, macam mana? Sepanjang saya di Sarawak tu, semasa menjalankan pengamaran tu, bila saya fikir, saya lihat sape waktu tu, saya ambil keputusan untuk patut memiliki satu instrumen sape. Jadi pada waktu tu juga, dalam minggu pertama saya di Sarawak selama 3 bulan tu, saya beli sape ni. Dan saya main dan cari lagu sendiri, buka YouTube, sebab sekarang zaman media sosial, buka online YouTube semua, saya cari contoh-contoh lagu-lagu tradisi. Daripada lagu-lagu Sarawak macam Datun Julut, Lain Sape, Leleng. Jadi saya study lagu tu, saya cari mana yang paling senang, saya cuba cari sendiri secara by heart. Sebab saya banyak main muzik lebih kepada by heart. Dengar, cari. Sampai dapat bila ada dalam penggambaran saya juga ada terlibat dengan nama-nama popular di Sarawak seperti Jerry Kamet, Matthew Ngajau. Jadi sebelum sampai waktu saya menjalankan penggambaran dengan mereka, saya berlatih, saya praktis sendiri di penginapan. Seberapa cepat, seberapa banyak saya dapat. Jadi bila berdepan dengan orang-orang yang dah lebih lama ni, Dah saya prepare main lah. depan dia. Maksudnya dah prepare lah, kira macam student yang baik lah. Kan? Sebelum jumpa guru, belajar dulu kan, tunjuk. Menunggu kita tengok kritikan dia ataupun komen dia, dan daripada situ saya dapat nasihat. Nasihat dari segi mungkin ada beberapa juga teknik, dia bagi sikit teknik, dan juga nasihat lah dari segi tradisi sape ni macam mana. Sedikit saya mula dapat tahulah daripada situ. Sebab Ajib ni memang seorang yang kira rare lah. Kan, jarang-jarang kita jumpa orang Semenanjung yang boleh, bukan setakat boleh main sape, tapi boleh main sape dengan baik sekali. Kan, kira boleh dikatakan antara anak-anak murid Encik Matthew dengan Jerry Kamit ni, saya percayalah dia orang memang bangga dengan Ajib. Ada rasa macam tu tak? Harapnya macam itulah. Harapnya sebab macam bila saya cuba main depan mereka, bila terutamanya macam Abang Jerry, bila saya main depannya, soalan yang akan ditanya, masa bila belajar? Sama juga bila saya jumpa dengan Mr. Matthew, sebab dia lebih kepada lagu tradisi. Jadi bila saya main tu, dia tanya balik, you belajar dengan siapa? Sebab kita main tu, saya banyak macam contoh lagu Datun Julut yang ada kebanyakan sekarang ni dah di contemporary kan. Jadi saya lebih tertarik untuk cari mula-mula lagu contemporary Datun Julut tu. Jadi bila saya main tu, Mr. Matthew lebih memahami lah. Bila kita main tu, dia tahu kita mungkin belajar daripada mana. Jadi daripada situ terus mudah untuk dapatkan conversation dan dapatkan nasihat. Sebab kita dah approach dulu, tunjuk contoh dulu, jadi dia komen. Daripada situ senanglah saya dapat nasihat dan sebagainya. Dan Ajib merupakan contoh yang baik ya, di mana permainan sapik ni bukan saja terhad kepada negeri Sarawak, malah dah travel ke luar negeri, luar negara. Sebagai orang yang bukan dari Sarawak, Ajib rasa ada tak cara kita boleh exploitkan ataupun kita boleh commercialkan lagi permainan sapik ni? Kalau ambil contoh macam apa yang saya alami, macam saya sebelum ni bukan pemuzik profesional dan bukanlah permainan instrumen tradisional. Dan bila saya mula pegang sape dalam masa singkat, dalam masa 3 bulan, beberapa bulan tu saya belajar main sape. Saya cuba rakam dan kita uploadkan ke media sosial. Contohnya saya upload di YouTube, di Facebook. Jadi tujuan saya buat sebegitu sebenarnya kita nak dapatkan komen daripada, sebab bila kita dah upload, kita menggunakan hashtag tertentu, jadi akan mudah
peminat-peminat ataupun dalam circle peminat sapir ni akan nampak dan diorang boleh komen. Jadi saya nampak daripada situ dengan adanya media sosial ni sebenarnya kita sendiri yang kena berani hasilkan sesuatu karya ataupun permainan sapir itu rakam, upload dan kita terbukalah menerima komen dan daripada situ orang mula kenal kita dan kita juga boleh kenal orang lain. Dan untuk mereka yang berminat nak main sapik macam Ajib Rasli ni, tengok dalam 3 bulan apa yang boleh tercapai. Of course lah, lepas 3 bulan tu, lepas tu memang ada belajar lagi kan kat rumah. Develop sampai hari ni lah. Tak ada benda yang mustahil. Orang yang bukan dari Sarawak pun boleh main pada level yang agak, bagi saya lah agak tinggi ni. Terima kasih. Terima kasih Ajib. Sememangnya, globalisasi memainkan peranan yang penting dalam mengubah gaya hidup dan kesenian seseorang. Ia membawa kemajuan pada teknologi dan cara berkomunikasi, menyebabkan adanya integrasi di antara yang tradisional dan yang contemporary. Integrasi ini juga melahirkan hybrid yang membentuk identiti baru muzik Sarawak. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita hari ini, Alina Murang, Jerry Kamit dan Ajib Rasli. Terima kasih juga kepada The Cottage di Kuching kerana menaja lokasi kami untuk sesi virtual tadi. Saya Tony Yusof, kita jumpa lagi di minggu depan di dalam Dunia Insan Kreatif.